Abjin. Pwede na ba yan? Lupit yun. Malayo pa election pero ginagapang ko na eh. Uy, katatapos lang. Gusto mo agad. Tunay-tunay Gusto ba mo yan? agad mga panya. Katatapos lang. Ikaw ba yung mini? Kwento ko parang mahirap paniwalaan boss yun eh. Ate. Ay, ate. Dahil pera. Hindi naman Daan-daan. Ay, nako. Kaya gusto tumambay sa loob. Bakit nga ka lang, ate? Ay, nako. Sure, kailangan si ate. Uy, bro! Oo, ayun na ba? Malapit na labanan na ba yan? Malapit na labanan na yan? Uy, bakbakan tong dalawa. Uy, naka-live na Wala pala nang kayo. oras. Naka-live na pala kayo. Hindi na pinag-isipin. Nayari ka. Tulog mo. Sige, naka-live na kayo, ha? Kailangan malupit ang mga laro dyan, Tirating, eh. ha? Ito mga ano to eh. Mga bubok line. So, Katalan ba yan? Katal. Katang. Katang. Baby ko. Dapat pala may thermos tayo dito. Chay, isa lang. Kikita tayo dito eh. Wes, don't move the table. Oh. Don't move the table, ha? Oh no, what's that? This is my character. Wow! What's the name of your character? Grabe, Iba you! sako. Ay, naka-video Naka-video yan! Iba you. Sak Iba yun, eh. you! Viral to, pre. Iba yung dagat! Viral to. Viral yun. Let show me. Let's show me. Oh, lupit! Viral to. Viral to. Viral agad to. Oh, viral infection to. Grabe, teacher. Matches, oh. Oh, Viral nga. Nakarek. Grabe. Pinaubusan ng film, pre. ah, Hindi makikita yung sakso. Grabe, T. Galing, oh. 1,000 views kagad to. Oo, wala. Nasak. Iba na yan. Oh, sige, para manalo ka. Talaga, GM Salvado yan eh. GM Salvado. Ay, yung chick yan, ah. Chinese mo. Iba yung batera. Iba talaga. Ah, ito yung king eh. Siya si Fisher. Kingfish eh. Ginamang Oy! Ginamang kingfish pala si Talaga naman, sir. Galing. Ang galing. Ang galing. Galing mo sumayaw. Uy! Lopet. Ay, yun ang Iba yun. tamang tira. Iba you. Tuloy-tuloy ano? Sak. Hindi ko malaman kung sino talagang Fisher sa dalawa ngayon eh. Dituhin ko siya. Siya lang marunong mag-sacrifice. Ang lupit. Ang lupit. Ang lupihit. Malupit ang dalawang to. Parang Tal tsaka Fisher naglaban eh. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Tal versus Fisher. 1929. Yun, naubos ko time niya kayo. Madugo yung Dalawang presidente ng Pilipinas naglaban doon sa kabila. oh. Ramos tsaka Marcos. What did you do? Pero, laki. Kita niya pa rin. I make village. West, don't make Ah, Make art. Make art. Make art. Wait. Show me I have some- to get the villagers. Show me some art, Villagers. Wes. Villagers. villagers. Show me some art, Wes. Art, Wes. I have villagers. Yeah. Villagers. How many? What? How did they die? They died of suffocation. Suffocation. That is recreation. Oh, maraming bata sana. Sa linggo. Kami, nakita lang yung pangalan mo. Pillable dia. Kahit ilan. Basta mayroon ng whiteboard. Kahit ilan. Bastante may whiteboard at saka demo. Meron ka, di ba? Ang dem. Demo board. Ha? Demo. Yung chart? Malaki? Parang gano'n. Oo, meron. Pwede ko yun. Tapos lagyan ko sa stand. Hello, brother. Yes, brother. Wes, don't move the table. Grabe, hirap pa din. Galing eh. Uy. Ah, okay, okay, okay. Dinobel ha? I think that one, but it's finalized Alia, yeah, instead of Yusuf. Yeah. Yeah, yes. Because Alia is doing well also in the. Yeah, yeah. 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 Yeah.
Classical now. Thank you, brother. Uy, naninain. Uy, grabe! Yun ang genius! Ay, nakabidyo pa naman, no? Wow! Ay, puto. I love it. Di ko na-record. Ay, pasensya. Pin pa, oh. Ay, grabe! Ibang level. Ibang level. Oh! Tuloy-tuloy ang pusa. Ay, grabe! Ayup! Kito yung mga Saan silip. lupalo pa itong galing? Grabe naman, ba't di sumali ito sa mga tournament? Uy. No? Nung International Chess Day. Ibang ang nakita ko. Mukhang hindi mapupunta si ano na yun, ah. Hindi makakapunta si pare. Si Archer, Hindi. Si parang Ariel dyan sa mga tirada. Iiyak sila dyan, ha? Madali pa, orasa na lang. Kompleto yung tirada, kompleto sa Ricardo yung tira, ano? Tactics na ganun. Iba you, ha? Iba you. Pre, iba talaga. Ibang-iba talaga you. Wala nang iba you. Grabe, ang magandang gising yun, ha? Ay, kompleto. Yus! Kompleto sa Ricardo, ang puso. Pabilib ng master. Hindi naman natin nagbabasa ng ano, puro chessbook sa ito binasa nito eh. Hindi yung sa aviation eh. Feeling ko, hindi aviation ang binabasa nito. Nagulat. Libro ng chess. Oh! Wow! Ganda lang. Naka-record, no?